Mereka itu sebagai tamu Allah Ta'ala, wa idza sa'alu u'tu. Apabila ia meminta suatu permintaan, Allah akan berikan permintaannya. Maka yang diharapkan ketika kita melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, fayuksir minal ibadah, perbanyakin yang namanya ibadah, wa taqarrub ilallah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Jaga adab di dalam perilaku dan perbuatan kita, di dalam ucapan, karena kita sebagai tamu Allah. Wala rafasah wala fusukah wala jidala fil hajj. Jangan berkata kotor, wala busuk, dan melakukan kefasikan ataupun berdebat di dalam melaksanakan ibadah. Tantangan dan ujian sangat luar biasa. Ketika kita sudah datang ke Masjidil Haram, kemudian melaksanakan ibadah sholat, tiba-tiba ada aja orang yang langkain kita, ada yang gangguin kita ketika kita sedang baca Quran, tahmid dan zikir. Ada lagi enak bertasbih, mengagungkan, membesarkan asma Allah sambil melihat Ka'bah. Tiba-tiba ada orang datang, kita disuruh suruh pindah, kita sabar. Memang itulah ujian di dalam penyempurnaan ibadah. Banyak pengalaman. Audio Jungle. Haji Ahmad Fikri LC, guru kita bersama, serta jamaah asatizah yang mohon maaf namanya saya nggak sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita baca Ratibul Haddad sebagaimana tradisi kita. Kalau ada yang mau walimatus safar, entah itu haji atau umrah, maka kita dianjurkan untuk membaca Ratib Al-Haddad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Al-Fatihah ala niyah. Annallaha ta'ala yashfi amradana ajilan ghaira ajilin, wa yahfazna min afatid darain wasyayatin wal jinnati wan nasi ajmain. Al-Fatihah ala hadiniyah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa athharihi, thumma ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin, wa thumma ila rusilil muhajirin Allah Ahmad ibn Isa wa sinil faqihil muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi, wa thumma ila ru asy-Syekh al-Kabir al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf wa Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, wa thumma ila ru sinal qutbil anfas al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras wa khususan ila rusinal qutbil irsyad wa gausil ibadi wal bilad al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huquqi alaihim ajma'in. Annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Anallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yaj'alul jannata maswahum. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi
ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين
الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغ ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وفي كل معزي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الوالي الضارب الباعث الوارث المانح السائب عالم الكائن والبائن والزائر والذاهب يسبح الآكل والمائل والطائع والغالب ويوحد الناطق والصامت والجاهل
يضرب بعدله بفضل ظالم لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وسيرته مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. الصلاة على النبي يا حادرين يعلموا علم اليقين أن رب العالمين أفرض صلى عليه. مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين. الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي. مرحبا مرحبا بجواري خير مقعد. الله مرحبا 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 يا نور العين. مرحبا 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 جاد الحسين. مرحبا مرحبا والصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد. صلى الله على محمد مرحبا. صلى الله عليه وسلم مرحبا. صلى الله على محمد مرحبا. يا رب صل عليه وسلم مرحبا. Alhamdulillah wa syukurillah, di sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala walaupun cuaca hujan. Seperti biasa kita bisa hadir di kediaman kami yang sangat sederhana, biasa ngaji kitab Yaqutun Nafis. Namun pada
hari ini pengajian diganti dengan pembacaan Ratibul Haddad dengan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan niat walimatus safar umroh, pelaksanaan ibadatul umroh nanti pada hari Sabtu tanggal 22 di bulan Oktober 2022. Insyaallah kami dengan Ustaz Abdul Ghani, dengan Bapak Haji Bisri serta Bapak Haji Muhammad Amin dan Bapak Haji Oslan, Bapak Fauji yang akan melaksanakan ibadatul umroh. Kami mengharapkan doa, mudah-mudahan kami diberikan keselamatan, diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan sedikit pun di dalam pelaksanaan ibadatul umroh, pulang ke tanah air dalam keadaan selamat, bisa kumpul dengan keluarga, mendapatkan umroh yang makbulah. Dan kami doakan mudah-mudahan semua jamaah yang hadir di sini dan jamaah yang di rumah dan para YouTuber yang melihat acara walimatus safar di Ma'alim Ahmad Fikri, mudah-mudahan ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sempurnakan kesehatannya dan bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci dalam keadaan mudah dan gampang, diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadatul haji dan umrah itu adalah ritual yang diajarkan para nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tamat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah adalah manusia yang pertama kali diciptakan Allah Ta'ala, yakni kakek kita yang bernama Nabiullah Adam dan Ummina Siti Hawa. Terus ajaran tuntunan, ajaran pelaksanaan ibadah haji dan umrah ini terus diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi dan rasul, kemudian disyiarkan oleh Nabiyana Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan putranya Nabi Allah Ismail, dan dibangun pula yang namanya Ka'bah dengan dasar fondasi yang sudah ada. Dikarenakan sudah ribuan tahun kemudian bangunan ini hancur, Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim dan putranya untuk membangun kembali yang namanya Baitullah sampai sekarang ila yaumil qiyamah. Semua orang daripada kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, pasti mereka berangan-angan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Begitu mulianya jika seseorang diberikan kemudahan langkahnya menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, dia sebagai tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yubaimul malaikah, yang dibanggakan oleh malaikatnya. Nabi SAW beliau bersabda, al-hajju wal umratu waqtullah. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu sebagai tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang ada di alam dunia ini yang paling mulia bepergiannya kecuali menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dan ziarah ke kuburan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang tua kita dahulu dan para guru-guru kita, para sahabat dan tetangga yang mereka telah sampai ditakdirkan Allah Ta'ala di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Karena mereka itu sebagai tamu Allah Ta'ala, wa idza sa'alu u'tu, apabila ia meminta suatu permintaan, Allah akan berikan permintaannya. Maka yang diharapkan ketika kita melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, fayuksir minal ibadah, perbanyakin yang namanya ibadah, wa taqarrub ilallah, mendekatkan dirinya kepada Allah.
jaga adab di dalam perilaku dan perbuatan kita, di dalam ucapan, karena kita sebagai tamu Allah. Wala rafasah wala fusukah wala jidala fil hajj. Jangan berkata kotor, wala busuk, dan melakukan kefasikan, ataupun berdebat di dalam melaksanakan ibadah. Tantangan dan ujian sangat luar biasa. Ketika kita sudah datang ke Masjidil Haram, kemudian melaksanakan ibadah sholat, tiba-tiba ada aja orang yang langkain kita, ada yang gangguin kita ketika kita sedang baca Quran, tahmid dan dzikir. Ada aja lagi enak bertasbih, mengagungkan, membesarkan asma Allah sambil melihat Ka'bah, tiba-tiba ada orang datang, kita disuruh suruh pindah. Kita sabar. Memang itulah ujian di dalam penyempurnaan ibadah. Banyak ngalahnya, banyak sabarnya di dalam beribadah. Wala rafasa, jaga mulut kita, jangan ngelihat sesuatu apapun ataupun kelihatan sesuatu yang mengherankan diri kita, jangan kita ucapkan, kecuali kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Sebab di sono seluruh manusia modelnya itu ada. Lihat laki ganteng banget, di sampingnya hitam merkelang. Cuman lihat senyumnya doang, jangan bilang apa-apa. Ketika kita berada di Masjidil Quba, masjid yang dibangun oleh Nabi, tuh banyak orang yang pada berdatangan. Apalagi kalau kita ngelihat perempuan-perempuan Turki, Suriah dan Jordan di jalan 2, cakepnya 12. Jalan 2, cakepnya 2. Kejamkan mata kita, karena kita sebagai tamunya Allah. Jangan kita kotori di dalam beribadah kita dengan perbuatan dosa, karena kita mengharapkan keridhaan, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, di dalam hadis Nabi SAW, salatu fil masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi masiwah illa Masjidil Haram. Salat di masjidku ini lebih afdal daripada solat yang lain, pahalanya adalah 1000 kebaikan yang Allah berikan kepada kita di dalam melaksanakan ibadah solat, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram adalah 100.000 kebaikan. Makanya orang datang menuju 2 kota suci ini sebelum waktu solat udah nungguin waktu. Kenapa? Memperbanyak pahala yang Allah berikan kepada kita, baik baca Quran, tahmid dan zikir, membaca salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah ritual yang paling indah dan berkesan. Apalagi kita ziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW, kita duduk di raudhah masjid yang dibangun oleh Nabi dari tanah wakaf, anak yang kembar yang kedua orang tuanya meninggal dunia di dalam peperangan, namanya Sahal dan Suhail. Dibangun tuh masjid di samping rumah Nabi. Apa kata Nabi? Innal qabrah wal minbari raudhatun min riyadil. Sungguhnya kuburanku dengan mimbarku adalah taman daripada taman surga. Solat di tempat yang pernah Nabi duduk, solat yang pernah Nabi sujud, yakni di mi'rabnya. Solat di situ karena situlah tempat ijabah. Bekas orang-orang yang soleh aja membawa keberkahan. Wa kaifa asar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bekas duduk yang pernah Nabi duduk, apalagi tempat Nabi sholat. Pasti
rahmat Allah Ta'ala tercurahkan bagi mereka yang duduk di Masjidil Raudhah. Alhamdulillah. Dan kita jarak ke kuburan Nabi SAW dan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Sofiyullah, Assalamualaikum ya sahibal safa'ah, Assalamualaikum ya sahibal hud. Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di balik tirai tertutup dengan tembok dan dijaga oleh askar, kita mengucapkan salawat serta salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ritual yang paling indah. Mandarani ba'dal mauti, siapa saja yang jarak kepadaku walaupun sesudah wafatku, sama seperti orang jarak ketika aku masih hidup. Mandarani kuntu lahu syafi'an wa sahidan yaumal qiyamah. Siapa saja yang jarak kepadaku, kelak nanti aku akan menjadi saksi dan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Alhamdulillah. Setelah seseorang tawaf di Baitullah, kemudian dua malaikat utusan Allah turun, kemudian mengetuk di dalam sanubarinya, pundaknya. Dua malaikat mengatakan, ya Abdullah uj'ullah al-an maftuhatu abwabus sama' maftuhatu. Wahai hamba Allah, angkatlah kedua tanganmu, sungguhnya pintu-pintu langit telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jada'u ujibu, apabila mereka berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah. Ketika kita berdoa bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, kita berjalan dengan sendiri, kita berdoa, ya Allah, berikanlah kami rezeki kelezatan di dalam beribadah di dua tanah suci, ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami dalam keadaan sehat, berikan kami rezeki bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kami mohon kepada Allah, ajaklah istri dan anak-anak kami, para tenggak dan sahabat bisa melaksanakan ibadatul umrah dan haji ke tanah suci. Wa idza anfaqa ukhlifa lahum, apabila mereka membelanjakan dari hartanya untuk pelaksana haji dan umrah, Allah lah yang akan ganti. Alhamdulillah. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah pulang usahanya jadi bangkrut dan sulit, akan tetapi Allah memberikan keberkahan kepada dia. Kenapa? Rabbus samawati wal ardh, karena yang menjamin ini adalah pemilik alam jagat raya ini, wa huwar razzaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang berikan rezeki dan karunia. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, ditetapkan iman dan Islam kita, dimudahkan Allah Ta'ala langkah kita menuju tanah suci dalam keadaan sehat walafiat lewat travel Al-Malik pimpinan Haji Muhammad Amin termasuk jamaah kita. Mudah-mudahan diberikan kelancaran Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin ya Mujibas Sa'idin. Inilah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Bila taufik wa hidayah beridha wa liyafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.